वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। बरतानिया ने नोटिस ले लिया है अल्ताफ़ हुसैन के बयान का और पाकिस्तान से कहा है कि कराची के तोड़ने के बयान को, अल्ताफ़ हुसैन के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। ऐसा कहा है बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन ने। बात सही है कि उन्होंने कहा है, लेकिन उनको ये कहना है कि पाकिस्तान नोटिस ले, ये बात अजीब सी है। नहीं, उसमें और भी है। उन्होंने कहा अगर साबित हो जाता है तो जेल भी हो सकती है। इसके सबूत की मतलब भी खास ज़रूरत नहीं है, वो उसको सुन लें और जितने भी उनके तर्जुमा करने वाले हैं उसको सुन लें। और बहरहाल ये भी हो सकता है कि वो स्लिप ऑफ टंग करार दे दें कि जी मैं जज्बात में आ गया था, मैंने गलत कह दिया, मैं माजरत चाहता हूँ। इसका ये भी हो सकता है हल। और वो कहें कि चूँकि अब उन्होंने माजरत कर लिया इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये नोटिस लेना हुकूमत पाकिस्तान का काम नहीं है, हुकूमत बरतानिया का काम है। बरतानवी शहरी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब। पाकिस्तान में किसी इलाके को तोड़ने की बात करना, लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करना, तो बरतानवी हुकूमत क्या अपने शहरियों को ये इजाज़त देती है कि किसी दूसरे मुल्क में टेलीफोनिक ख़ताब के ज़रिए, फ़र्ज़ करें बरतानिया का एक तनाज़ा है चाइना से या इंडिया से, और वहाँ पर कोई फ़ोन करके ये कहे तो वो लोग बर्दाश्त करेंगे? इसी तरह पाकिस्तान का कोई शहरी बरतानिया में अपने लोगों से कहे, कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद है, अगर यहाँ से कोई साहब कॉल करके वहाँ कश्मीरियों से कहें कि जनाब अली ब्रेडफोर्ड को अलग कर दिया जाए बरतानिया से, तो वो फिर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होगी ना नोटिस लेना, या आप बरतानिया के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। बहरहाल ये अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा है और यकीनन इससे बेहतरी होगी, रवैये में बेहतरी होगी। अभी तो उन्होंने उनको बीमारी की तला मिली है कि वो बात नहीं कर सकते, लेकिन यह कि यकीनन इस पर सोचा जाएगा और हुकूमत बरतानिया को असल में इस पर गौर करना है, वो क्या एक्शन लेते हैं और उसके कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाना होगा। उनको कुछ हदूद मुकर्रर करनी होंगी कि अगर आप यहाँ से बैठकर टेलीफोन के ज़रिए ख़िताब करते हैं तो क्या गुफ्तगू होनी चाहिए, क्या पैमाने होने चाहिए, क्या उनकी पैराफ्रीज होनी चाहिए जिनसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने धांधली वाले हलकों में बैलेट पेपर पर मौजूद निशानात को, अंगूठे के जो निशानात हैं उसे चेक करने पर गौर शुरू कर दिया है और नादरा के चेयरमैन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला बाद में होगा। आप ज़रा क्या समझते हैं? आप कहेंगे कि हर बात में इनको जो है गड़बड़ लगती है, एतराज़ होता है। अब इस ख़बर की लैंग्वेज ये आपने नहीं बनाई, ये ख़बर किसी और ने, मैंने नहीं बनाई, बल्कि ये एक ख़बर वहाँ से चली है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो कहते हैं कि हम इन निशानात की बुनियाद पर तस्दीक पर गौर कर रहे हैं। ये सवाल पैदा होता है क्यों आपने इंतखाबी फहरिस्तों में अंगूठे के निशान का खाना क्यों रखा था? नादरा को बुलाने की और गौर करने पर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो रखा ही इसलिए था कि जब शिकायत आएगी हम तस्दीक करेंगे। आप तो ये कहें कि किन किन इलाक़ों में शिकायत है हमें बताई जाए, हम उसमें से चंद एक इलाक़ों को एज ए नमूना, बतौर नमूना लेंगे और उनकी बात करेंगे। गौर करना शुरू कर दिया है तो ये अजीब व गरीब वेग सी बात है। 3 दिन तक गौर ही करते रहेंगे और चौथे दिन कहेंगे कि हम महसूस कर रहे हैं। आपके नज़दीक इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? इसका नतीजा मुझे कुछ और लगता है। देखिए, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। मुमकिन है कि ये बयान देने के बाद वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सिर्फ 43 पोलिंग स्टेशनों पर ही नहीं, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी उस नहीं पूरे पाकिस्तान में जो मुबैना धांधली जो शिकायत आ रही है, इशारा जा कहाँ रहा है? हाँ, ये इशारा वहाँ जा रहा है जहाँ धांधली की शिकायत हैं। शिकायत तो मुत्तहिदा से भी हैं, तो मुत्तहिदा को और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को एक मैसेज गया है कि देखो फिर हम ये करेंगे तो तुम कुछ चीज़ें मान जाओ, या तो कराची में आप NA 250 पे 43 पोलिंग स्टेशनों पर आप इंतखाबात पर राज़ी हो जाएं और ये सीट जिसको जा रही है जाने दें, आपको मिल रही है आपको मिल जाए, किसी और को जा रही है जाने दें। इसी तरह जो उनका साद रफ़ीक साहब को मैसेज है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, तो हो सकता है कि एक उनको भी मैसेज हो। बाकी ये गौर करना शुरू कर दिया, कोई मायने नहीं रखता। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके पास शिकायत आ गई हैं, आपको जो तरीक़ा मुनासिब लगता है, आपको लगता है कि जी यहाँ पर 1000 वोटर थे और 1500 वोट पड़ गए हैं तो ये जाली करार पा गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बैलेट बॉक्स नहीं पहुँचे थे फिर भी इतने वोट पड़ गए, या आपको लगता है कि यहाँ 1,92,000 और 2 लाख वोट पड़ गए हैं जितने पढ़ ही नहीं सकते, तो आप खुद फैसले करें ना। आपके पास तो शिकायत आ गई हैं, तो अब ये इलेक्शन कमीशन का गौर करने वाली बात तो लगता है कहीं पैगाम पहुँचाया जा रहा है। मुझे तो अभी इसमें संजीदगी नहीं नज़र आई। एक इंटरनेशनल इशू,
امریکی فوج نے انخلا شروع کر دیا ہے اپنا افغانستان سے، اور اس کی فوجی گاڑیاں بھی جو ہے وہ پاکستان کے راستے کراچی پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اصل میں تورخم کے راستے۔ یہ بھی انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے، اور اس میں پاکستان کے انتخابات کو بہت بڑا دخل ہے۔ اچھا، پاکستان کے انتخابات میں کراچی پورٹ وہ جگہ ہے جہاں سے 1.5 لاکھ کے قریب امریکی فوج کو گزر کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے 25-30 ہزار بذریعہ ہیلی کاپٹر افغانستان چلے جائیں، لیکن بہت بڑی تعداد ان کی جو لاجسٹکس ہیں، جو ان کی گاڑیاں ہیں، جو ان کا ساز و سامان ہے، جو ان کے بھاری اسلحے ہیں، ان کو اسی راستے سے گزر کے جانا ہے۔ تو وہ یہاں کا سیٹ اپ بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ ممکن ہے کہ سال 1.5 سال 3 مہینے 4 مہینے میں 2014 ان کا انخلا کا آخری وقت ہے، جب تک یہ معاملات ہیں وہ یہاں کا حکومتی سیٹ اپ نہیں بدلنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی 70 سیٹیں لینے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ کو ساتھ میں لا رہی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹ اپ وہی رہے گا۔ یہاں اے این پی اب نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، اے این پی نہیں رہی ہے، لیکن یہ کہ سیٹ اپ اس کو نہیں بدلنا چاہتے، اسی سیٹ اپ میں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو، جس طرح وہ آئے تھے، جو کچھ لے گئے تھے اسی طرح واپس چلے جائیں، جو لے گئے تھے کوئی نہ پوچھے۔ تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے تھے، پھر یہ تو پورے انتخابات بھی جو کراچی کے خاص طور پہ انتخابات ہیں، تو پورے کے پورے سوالیہ نشان ہو گئے؟ جی، سوالیہ نشان تو یہاں موجود ہے۔ سوالیہ نشان تو دیکھیں، کراچی کے اندر ایک بہت بڑی چیز نظر آ رہی ہے کہ جہاں 5 بجے تک، 4 بجے تک، 2 بجے تک باکسز نہیں پہنچے، اور ایک کمرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 5 6 پولنگ سٹیشنز ہیں، 10 پولنگ سٹیشنز ہیں جن میں نہیں پہنچی ہے۔ ایک پولنگ سٹیشن میں 4 بوتھ ہوتے ہیں، اتنے سارے ووٹرز کے پاس باکس نہیں پہنچے ہیں، اور ووٹ نکل رہے ہیں 70,000 90,000 80,000۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوج 2014 تک اس کا انخلا مکمل ہو جائے گا افغانستان سے؟ مکمل نہ ہو، کم سے کم وہ اپنے وہ ساز و سامان نکالنا چاہتے ہیں زمینی راستے سے، جہاں جو کہ ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سمیٹ کر لے جائیں تو اچھا۔ تو افغانستان میں ان کے وہ مقاصد پورے ہو گئے جس کے لیے کہ انہوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا اور قبضہ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن افغانستان میں جو وہ چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا کہ مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہو جائے اور جس طرح وہ چاہیں، اور ان کو جس قسم کی مزاحمت کا سامنا ہے، جس طرح ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، جس طرح ان کے لوگ مر رہے ہیں، تو اس کی روشنی میں تو دیکھا جائے تو نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے بہرحال ایک قدم تو اٹھا لیا کہ افغانستان میں جو طالبان کی یا اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی اس کو ختم کر کے ایک بہت پیچھے ان کو دھکیل دیا ہے۔ ابھی جمہوریت اور کرزئی اور اس کے بعد دوسرے تیسرے لوگ، یعنی اب اس وقت ابھی ایک کھچڑی بنا دی ہے، جو واپس آنے کی کوشش کرنے پر وہاں خانہ جنگی ہوگی۔ جو امریکہ جہاں جاتا ہے اور وہاں سے نکل کے جاتا ہے تو روایت ہے کہ وہاں پھر خانہ جنگی ہی ہوتی ہے۔ عراق میں بھی لڑائی تاکہ وہ لوگ یہ کہیں کہ، اور پھر وہ کہہ بھی سکیں گے کہ ہم جب سے چھوڑ کر آئے ہیں یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہم ہوتے تو ہم سنبھال لیتے۔ تو 2014 بہرحال وہ ان کے لیے ٹائم ہے، وہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا ساز و سامان نکال لیں۔ افراد کو تو بہرحال ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے دوسرے وہیں سے قریبی افغانستان اور کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مظفر اعجاز آپ کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے رہا نیوز۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے محمد وسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔